तो आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। ये हाल होबो मन भातीजा खाली এটা কথা ক্লিয়ার হই গল পলিটিক্স খালি গুন্ডাগিরি কৰিলে নহব। এতিয়া আমি ভাল পাইছো কোন দলৰ টিকেট আনিছে এতিয়ালৈকে আনা নাই না कांग्रेस दिया नहीं तो क्लियर हो गल ना कांग्रेस दिया नहीं एजीपी बीजेपी दिया नहीं लुरिन ज्योति ग्रहण करा नहीं तो आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। ये हाल होबो मन भातीजा আমি দোয়া করি কিছু পয়সা জমা হয়েছে বুঝে মেহনত করেছে 1 নম্বরই 2 নম্বরই 3 নম্বরই জমা হয়েছে একটু গরিব মানুষের হোক এক বাহানা কাংগ্রেস ইলেকশনের বাহানা গরিব মানুষের পয়সা বিলাক পাই যাব ভোট কেনার কারণে তো দিব कम से कम सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकलेगा। चोरी का माल डकैत खाता है चोरी का माल डकैत खाता है इसलिए सब हमें चिंता करने वाला